أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الغني الكريم الوهاب الرحيم الذي أغنى وأقنى وأنعم وأولى وأعطى وأسدى وأفضل وأجزل، فسبحانه ما أكثر مننا على عباده وما أعظم كرمه وجوده وأوسع غناه وسخاءه، لا ينفد ما عنده ولو أعطى كل عبد من عباده ما سأل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ المدى فيما سخى وأنفق وبذل في الخير وتصدق وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الدنيا حلوة خضرة جميلة نضرة، نعيم لولا أنه عديد، ومحدود لولا أنه مفقود، وغناء لولا أن مصيره الفناء، المستقر فيها يزول والمقيم عنها منقول، والأحوال تحول وكل عبد مسؤول. معاشر الصائمين، أيام مواسم معدودة وأوقات فضائل مشهودة، وفي رمضان كنوز غالية فلا تضيعوها باللهو واللعب وما لا فائدة فيه، فإنكم لا تدرون متى ترجعون إلى الله، وهل تدركون رمضان الآخر أم لا تدركونه. وإن اللبيب العاقل من نظر في حاله وفكر في عيوبه وأصلح نفسه قبل أن يفاجئه الموت فينقطع عمله وينتقل إلى دار البرزخ ثم إلى دار الحساب. أيها المسلمون، مواسم الخيرات أيام معدودات مصيرها الزوال والفوات، فاقصروا عن التقصير في شهر القصير، وقوموا بشعائر التعبدية وواجباته الشرعية وسننه المروية وآدابه المرعية. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. معاشر الصائمين، ورمضان شهر القرآن فيه أنزل، وفيه تدارس النبي الهدى مع جبريل عليه الصلاة والسلام،
كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، فلما كان عام الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين. الحمد لله. أمي الله سبحانه وتعالى تنو فنسير مسا على من يفنسير با مساي على من يسوني باك على مدون يه على بانكا هنا ولا مسا من ada مدون صون بيكا سوني فنا أتفوي جاء على مسا الله سبحانه وتعالى كفنا فمن مي الله سبحانه وتعالى في وفن سبتنا بيبا ngafami manu fe ibai ale be ban ni fen yere ma ban aramadin yere be ban ala kulli bakum ma indakum yanfadu wa ma inda allahi ba ibai fami ma aramadin bulu ale be ban avec quel wati do kono wati do be si avec ban pew ngafami ma allah subhanahu wa ta'ala fedo o fen sabatinni o fen teba ala inna mashama le kala maduka ama allah subhanahu wa ta'ala tan kadaka abin neman gidan kan wati bedro ala bin neman kan muna ala bin neman ka da madun ka ko shay muna sabala bi fanga hina da maduna ka da madun so aka aljinala pasala bu ka hina lu koso do ala bi wati barka mu di wati be kasika hina ela chugo mina fuke e kasika ka aljina soro bal ma chay fana kan ki jida ki sebo da mayra beka o wati barka man kana temei kanti أمي الله سبحانه وتعالى تلوكا وكفى من شبك فما تشيدي من كتن كبتو تشينا لا فالله سبحانه وتعالى كرم به أكرمني جن يوفوي تعالى وكفى من شبك فما محمد صلى الله عليه وسلم على كجندو على كتشيدني كرامين عليه النفقات بو أمسنا عليه جيجاك الله سبحانه وتعالى كسرك أما جرو عليك من نفقات بو على سرك سبب عليه لمن أنك ففين فبدو على سرلا فدو تبردي ني الله سبحانه وتعالى بدو بردي تعالى ثم بيبا نفسرو إبي برادي شاما سرالا نني ما الله سبحانه وتعالى بدو ني يتلون كني على كوي أن نمسا بيبي كي يربكون تالي دون بالمسلمو أم بلا جرين كاجي na fola ko ala ka wati le beni na fola ko ni wati kono iken ka bato shama ka kono iye profita kono ikana sina ala bato ni ala bato insha Allah ala ta kaleru broto ala bi sare ka bato fanala o temani ko fe an bela jinin ka sira ala subhanahu wa ta'ala ni an ala ka fani dunya ni nyarama ya fendoli min beba an nyarama ya wati ni doli har na ka di idea na ngabi balka balun dolati anane ma be iye fen fe sura kono lonkili bi taka bo kono ina fo ile kunta kono subhanallah har ni dian be mara lonkili bi bo kono ti abi ko mi kunta kono folo do ibena bo kono chogodi islama bo le joro mena bo dian kono chogodi mena taala kumenya chogodi islama nyuma bebe siga haminole alite songala benyon ka fiu faya soro ay batu jamake ani allah subhanahu wa ta'ala che la akli sini meta allah subhanahu wa ta'ala fe sabaya lonka ya siko batuke ngani yake kuntana suri ka banka allah subhanahu wa ta'ala batu kaso ninti yere bolo ibe balka bonnema bami ba kono allah barki takaba kono ni ala benyon ko ya kono kaso mala batu ibe nimisa hari batu kala be nimisa subhanallah eni lemma bato kedo don bal maslama beken ki jija beken ka lo ka foni duya nyarama watini ndoli abe ban arate me ile min tabana lomina ka kiyama damne le bo yeti min ba kono lomina ale fana ba kono leti abaka lon ne kelati lon demadman no duambe bisini ani kunu abana o baro do ne ba che iye dumuni ke ifala abana na fen juma le ken fen juma le beto ibe chesiri min ke ka Allah subhanahu wa ta'ala batu fen ne beto islama be ken ki chesiri o kono ka se ka Allah subhanahu wa ta'ala batu yani londo be na ibe ta contrandi ke Allah subhanahu wa ta'ala fa lumina ambal ma sundo naw ame wakati min kono ame periodi barkama min nu kono wati fusamante min namo kono ika profita kono de ika batu shamaka kono de kila yori fa sallallahu alaihi wasallam ko sungalo shube alabe mado kan horo ya ka botta sumala ngai kam mi horo ya di esa loni be la ba ko ne kan horo na itse ka lon do koso ebi jija tuma be ibala batu doro
cɛsiri kɛ dɔrɔn to ka ala bato to k'a dali maa ɲumanw tun bɛ ten de ni sunkalo sera olu ɲɛna o bɛ ala tanu alhamdulillah sunkalo dila ma o bɛ ala dala a ka se k'o dɛmɛ cogo min bɛ se ka ala subhanahu wa ta'ala bato sunkalo kɔnɔ kana kɛ sunkalo kɔnɔ i ye sunkalo tɛ cogo di maaw yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ ka ala bato ka taga la munna parce que olu doit ka taa sunɔgɔ dɔ bɛ na o f'i ɲɛna lɔnkɛbaga dɔ b'o f'i ɲɛna ko seli man ka janya a kan ka kɛ joona maaw bɛ taa la a y'o kuma sɛbɛnni ye min ne mu nkalon kuma le e y'o sɛbɛnni ye min ko seli man ka janya sɛbɛnni min bɛ yen i b'o dɔn ba o de ye k'a fɔ seli min an b'a kɛ la diyagoya tɛ n'i ta kɛ a to yen a banna nka ka to ka maaw nɛgɛ a man ka janya a seli joona i bɛ taa lu kɔnɔ n'i y'a ka di i kelen b'i ka tapi ta i ka mɛn ka jɔ e y'o mɛn min silamɛw fana b'o lamɛn u bɛ content olu fɛ seli man ka janya de i t'i jija i t'a la bato et puis min ye kabako y'a ko la maakɔrɔbaw sibaw yɛrɛ sɔnni ka jija ka lɔ ala ye ka tɛmɛ denmisɛnninw kan subhanallah siba yɛrɛ bɛ misiri la ɲini min bɛ mɛn ka tɛmɛ denmisɛnnin kan i bɛ denmisɛnnin fitinin de jeune fitinin a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ ale bɛ yala ka joona joona ɲini sabu ale fɛ a man ka janya karamɔgɔ dɔ de y'o fɔ a ye ne ma se ka bato kɛ bato waati kɔnɔ i b'a kɛ waati jumɛn n'i bɛ formation lɛri de la i kan ka ala bato ni waati nin kɔnɔ le k'i former ka se ka ala bato ɲalɔn pour que ni sunkalo banna i bɛ se ka ala bato sunkalo dikun ala y'o de fɔ koyi a ko ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ala ko a ye sun faridaya aw kan cogo min a y'a farida manton tɛmɛn'u ka ten munna sun faridayara sabu ala ye fɛ ka tɔɲɔ le ba ala ka ye sun farida biti dɔ le kɔsɔn biti juma an ka se ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ o bɛ sɔrɔ di n'i m'a bato i bɛ ala ɲɛsiranya sɔrɔ di n ko ala ɲɛsiranya sɔrɔ a bɛ sɔrɔ bato caman de kɔnɔ ni lɔla ye caman de ala ɲɛsiranya bɛ na ala ɲɛsiranya bɛ jidi ni bato le ye a bɛ nagasi ni ala sɔsɔ le ye ne ko ala bato waati la k'an ka na ala bato an bɛna bato waati jumɛn kɔnɔ sisan silamɛya ala bato dɛ an y'a jija dɛ kira sallallahu alaihi wasallam ala ka yafala ma a ka jurumu tɛmɛni a bɛna min kɛ kira tun bɛ lɔ ka ala bato f'a sen bɛ funu subhanallah anu tɛ se k'o kɛ an tɛ se k'o jaga kɛ maa ɲuman dɔw tun bɛ lɔ safo seli kɔfɛ a bɛ fɛ ka lɔ fila pe seli lɔ fila de b'a kɔnɔ dɛ a bɛ seli ka taa so kɔnɔ a bɛ lɔ a bɛ seli fo fajiri bɛ bala la tɛmɛ k'a bɛ kuranna diya sɔrɔ a b'a daminɛ ka kalan diya bolo fajiri bɛ bala la de la ilaha illallah anu bɛ joli de kɛla anu bɛ lɛri kelen pe de kɛla n'o kɛla a mɛnna lɛri kelen ni match dɔ bɛ bɔ sisan match important a bɛ taara so kɔnɔ n'a sera so kɔnɔ match premier mi-temps bɛ ban k'a to yen a bɛ na café feere yɔrɔ dɔ ye place tɛ yen dɛ a bɛ na lɔ ka 45 minutes fila a tɛ bouger donc i b'a ye an bɛ tugula nin de kɔ o de b'an sɛgɛn n'an tɛ sera k'a labato sabu munna an bɛ nun de bato la mɔgɔ man k'i nun bato i bɛ nin kɛlɛ de ala bato lɛri kelen pe nin bɛ digila e la o bɛ kɛ di dɔw bɛ alijina e bɛ fanga alijina sɔrɔ di i bɛ fɛ ala y'a ka alijina d'i ma ten na alijina sɔngɔ ka gɛlɛn dɛ alijina sɔngɔ ka gɛlɛn f'i ye jija le i b'a sɔrɔ i b'a la bato caman la a bɛ hinɛ i la mɛ n'i banna ka bato e ka jurumu ka ca anu bɛ bato joli le kɛla bi anu bɛ seli ɲuman jumɛn le kɛla bi jɔn bɛ se ka lɔ fila bɛ seli a hakili bɛ seli bɛɛ la o mɔgɔ tɛ yen o n'an lɔla dɔrɔn bɛ an hakili bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o jurumuba caman ninnu bɛ an tɛ jɔrɔ dɛ an tɛ bato multiplier dɛ an bɛ pressé la de ka bato kɛ joona o man ɲi dɛ ale ye wagati d'an ma pour que an ka profiter a kɔnɔ a ka se ka hinɛ an na an bɛ banna a la subhanallah i b'a ye sunkalo ye kuranna kalan kalo de ye silamɛ joli de bɛ a tɛ se ka kuranna kalan silamɛ joli de bɛ yen a tɛ se ka kuranna kalan o yɛrɛ tɛ lebu ye mɔgɔw fɛ o tɛ lebu ye dɛ a tɛ se ka kuranna kalan lebu t'ale ye nka i de y'i lɔ silamɛ dɔ ɲɛfɛ sisan k'i tɛ se ka faransɛ sɛbɛn n'i m'a kɛ i bɛ nimisa dɛ parce que i tɛ se ka faransɛ sɛbɛn i bɛ nimisa i tɛ se ka kuranna kalan don i de ye silamɛ de ye i y'a livre i y'a kuranna i bɛ ɲininka min na kaburu kɔnɔ e tɛ se k'o filɛ k'o kalan walahi lebu le walahi lebuba kana durusi dɛ nka se k'a filɛ ka kalan silamɛ bɛ kɛ yen k'o kɛ n bɛ se k'a filɛ kɔni k'a kalan n ma durusi na mɛ n bɛ se k'a filɛ k'a kalan silamɛ jɔn de tɛ se k'o kɛ bi silamɛ jɔn tɛ se ka fatiha kalan a tɛ se ka fatiha kalan a bɛ min kalan na fatiha tɛ a tɛ se parce que lɔnnikɛbaga dɔ sera k'ale nɛgɛ k'a ye k'a fɔ kuma dɔ bɛ fɔla kuranɛ kɔnɔ k'o t'a la ko raqa ninnu si t'a la nin ye nkalon kumaw le ye walahi ale m'a lɔn de a tɛ fɛ e fana k'a dɔn a bɛ fɛ k'i fili a yɛrɛ kɔ pa ale m'a lɔn n'i ma fɛn dɔn n m'a lɔn a ma ka nɔgɔ o ne m'a lɔn a to yen maaw k'a dɔn kiyama bɛ ɲininka kuranɛ de la dɛ
ni donna kaburu ko kitabu men ngai fe o le qur'anai i ka qur'anai jumae ngai te se ko kala iti ira nyinga na livre nte se ka kala sawa jeli ba te se parce que antoro le la te makante bangala ka qur'ana kala anyi fendo so min ka fsani qur'anai ate banga kala on parce que gbele ya mara ka kala te fengo le ke do anyi sala ka zikru ndo so ni ya le ke doro o ka fsani qur'ana shen wa kire subhanallah Islamo ayaka kitabu ban yanyi da zikru mkafsan zikru beye oli qur'anai niya harfu kelen pe kala be balaji tane soro niya falif lam mim yo balaji bisa ma soro feme fusano ya ete soko kala tele buye ba ike kalile kala shama sungalo ngono jibril alayhi salam akmina kiraba kala qur'ana la sawo sa shenkele we muraja ke nyongo fe sam min kira ka fatu sa jibril nana kira kala qur'ana la kala ko fulani kala o ko so salafu salih olu yo jija kasega qur'ana kala sungalo kono do kumbe qur'ana jigi kle sabasa we qur'ana jigi do kumba ke semeni abe qur'ana damna la ka jigi pew al aus aswad alaikum qur'ana jigi alaikum to ka qur'ana jigi wati be tu fla be aba jija be katun ke shu fla be abe katun doke imam shafi'i alaikum katun bi oro le ke sungalo kono subhanallah sababi ren alaikum sigan katun bi oro nkedi ile lu tsigibi to ka ire ni ngaso aba ke la to dile wallahi yakano manmando ikoti alaikum kabaku ya salafu ka qur'ana kalana ngat mama ale mawye obe sigi téléphone kan moro siga sigi ordinateur kan 6h du matin c'est les fana be balala ni abe balga midi c'est là abe balala nunu fana qur'ana kun ka doye tene fa ledu kuma balolali leri shegi ka qur'ana kan ka fle ba fle na zibu kan leri shegi pk kan ka fle parce que on ta kalana don tika lo minute jol ko me siga nin kala antika lo parce que makutala nando ma boto kan wati ngona me boto ke wati juma na ma profiter nu wati ngona me profiter wati juma ibe bateau multiplier ni kono ala bi sarafana multiplier kila ne fa sallallahu alayhi wa sallam akosu ani qur'ana olibe sona ali do akalamba we kiyamado ibe su min donaten kiyama sumba fa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya balika jimi ne ya bali anun dungoma qur'ana ba fo ne ya bali sunogoma obi sona duye nga sungalo be ke do kan dalule de kiyama sungalo be ke do kan dalule ma sugu juma ile selaka alala fami medaga fami daganni isra ko bla adaganni ala ki abla ka bla mena efe min dagante mune desra ko bla iti renninga ala ko jimi fo ite jimi la ala ko sungalo ke be kana jimi be ma jibla ba mena muna sungalo te ala ko ka sungalo tika dabla desra ko dabla muna sungalo te ala ko ka misigila desra ko dabla muna sungalo te ala ko ni dunge bato bla i masika bla iti renninga ada mani mi re compte bo c'est très bon kana to ki re to ite ire ma o mai muna ni tseka la so bla c'est que men ni ne batola nkenko ni ne kele ko sababe kana so sungale bo pew fiyo soro ako belebele jumaye sungalo ere diku kaseka alanya siranya soro kana so sungalo e ban few faya soro e kala siranya soro ibnu londi etena na seli misli kono ba e janta la bato maba ni sungalo bania e jijan me ka continue la bato ma c'est que bitu soro lawo me bala dalala li ala dalala akase ka ala siranya dima o ko fe ni sungalo bana ik me ko ju min kela de i jija ikulu dabla pew et ka continuer à la bateau là il y a donc avec alhamdulillah sungalo min kelate anafa soro la o kofe ibe ka sundo ibe ka ala bateau ke i ma che sirala ni sungalo fana bana pare to ka sundo to ka ala bateau ke
kana to cɛsiri tɔgɔ ye bɔ i bolo kana sɔn kana to a ye bɔ i bolo ten komi sunkalo ma kɛ parce que sunkalo banna dɔrɔn pe an bɛ cɛsiri bila a tɛ kɛra ten est ce que lɔnni bɛ ne la ou il la k'a fɔ ko san wɛrɛ b'an sɔrɔ yan ba est ce que sunkalo wɛrɛ yɛrɛ b'an sɔrɔ yan ba o lɔn t'an na o donc o kosɔn an ka ɲi ka alabato le multiplier a kɔnɔ sunkalo ban kɔnɔ ala bɛ barajiw multiplier le kira y'o de fɔ sallallahu alayhi wa sallam ko sunkalo sɛtanaw bɛ siri jinɛw bɛ siri janaba suda bɛɛ bɛ datugu foyi dayɛlɛ tɛ to yen alijina bɛɛ bɛ dayɛlɛ foyi datugu tɛ to yen mɛlɛkɛw bɛ weleli kɛ mɔgɔ min bɛ hɛrɛ kɔ k'i na hɛrɛ ma na hɛrɛ ɲini na ala bato o b'a fɔ maa min bɛ ala sɔsɔ la a dabila ten sa tuubi ten tuubi waati sela ten i ka sɔsɔ caman i kan ka tuubi ten ka se ala ma nka ni sunkalo sela ka ban k'a sɔrɔ e ma se ka tuubi ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma e bɛ se ka tuubi waati jumɛn parce que i bɛ tuubi waati de kɔnɔ i bɛ n'i bɔra dugu kɔnɔ i bɛ kabakoya bɛɛ nana ala ma subhanallah nka munna o ni sunkalo bɔra dɔrɔn silamɛcɛ silamɛmuso e de bɛ dugu kɔnɔ dugu ɲɛfɛ on dirait e tɛ sunkalo i bɛ dɔ ye misali la i bɛ kabakoya la o tuma na an bɛ ala le bato la ba ou an bɛ sunkalo le bato silamɛ kan kɛra ɲininka o la an bɛ ala bato le la ala le ka ɲi sunkalo sun don ala le ka ɲi ni kɛlɛ sunkalo kɔnɔ o ala kelen kelen ni sunkalo banna a bɛ yen i sera k'i ni kɛlɛ cogo min sunkalo kɔnɔ i jija ni sunkalo fana banna i bɛ jija le o ni bɛ jija i tɛ sun don i bɛ sigi kɔngɔ b'i la ji minɔgɔ b'i la ji filɛ mɛ i tɛ se k'a min parce que munna i b'i ni de kɛlɛ la ala le kɔɲɔ kɛ sunkalo banna pareil i b'a continuer ten ala le ko ala sɔsɔ nin dabila inshallah sunkalo fana banna n bɛna a dabila i bɛ ala dali k'a la kan nka bi mun de bɛ silamɛw sɛgɛn bi i kana ale sɔn fɔ a ɲɛnɛ la n'ale nana sigi ale bɛ fɛ i fɔ cogo min a fɔ ten ka to k'i nɛgɛ i bɛ content karamɔgɔ b'i nɛgɛ i bɛ content ale da man di la dɛ karamɔgɔ kan k'i sɔn nin f'i ɲɛnɛ i de bɛ dugawu kɛ sisan ala k'i dɛmɛ i ka se k'i sɔn nin bila nka kana sɔn i diyaɲɛ de ka f'i ɲɛnɛ n'o bɛ f'i ɲɛ yɔrɔ dɔ bɔ yen yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ nɛgɛ k'i diyaɲɛ f'i ɲɛnɛ bɔ yen parce que i ya hɛrɛ de tɛ yen walahi maaw bɛ sigi fugariya la o tɛ fɛ ka ala bato maa min bɛ fɛ ka ala bato o b'olu fɛ k'olu dégoûter o kana ala bato silamɛw a ye effort kɛ a ye ala bato sariya an bi maaw jurumu b'an kan fo ka tɛmɛ an jurumu ka ca an ma mun de bɛna an dɛmɛ ka jurumu bɔ yen o de an bɛna débrouiller ka ala bato ninnu kɛ saraka caman bɔ kana sera ka saraka bɔ ala ka sira la mɛlɛkɛ fila bɛ jigin lon bɛɛ dɔ bɛ ala dali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ saraka bɔ maa o maa b'a di ala ma ala k'a remplacer dɔ min bɛ danga don maa o maa y'a kura kun ala k'a kɛ jangataya ma sunkalo don sunkalo le sela o tuma e ma limaniya ala ma fɔ ko wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu i m'ale lɔn wa n'i ye fɛn dɔ di ala subhanahu wa ta'ala ma ala b'a remplacer wallahi ala b'a remplacer wallahi a kɔrɔbɔ n'i ma kɔrɔbɔ i t'a lɔn saraka bɔ bani saraka bɔ min bɛ digi la min bɛ digi la o saraka bɛ yen o saraka de bɛ adamaden ma bɔ a bɛ digi a la ale kɔrɔbɔ i ni ala cɛ ma i ma sababu ka kuma mɛn i tɛ kabakoya ni fisabililayi fɔla Abubakar Sidiq kun b'a ta bɛɛ de di ale lamɛn bɛ ala de la o bi dɔwɛrɛ bɛ na a bɛ na ala t'a yɛrɛ bolo to la Umaru kun b'a tilan a b'a di an tɛ se ka tilan yɛrɛ de la nka an tɛ se ka digi an yɛrɛ la yɛrɛ fana i bɛ jeune débrouiller e bɛ débrouiller ka nafakatuba dɔ bɔ a bɛ digi la n'i b'a bɔtɔ a bɛ digi a bɔ a essaye walayi ko tɔgɔ essaye e ka essaye dɔrɔn n'i y'a kɛ dɔrɔn sababu dɔ bɛ na i tɛ se ka la la i tɛna faamu nka bi anw lɔn tɛ ala la anw fɛ ala yɛrɛ bɛ kuma min fɔ la o tɛ kɛ o kosɔn an tɛ se ka nafakatu bɔ an tɛ se ka ni kɛlɛ hata jaka dɔrɔn dɔw t'a se k'a bɔ la n'a y'a compter n'a cayala dɔrɔn pe a b'a ye kuma ka ca trop mun de nana ye an tɛ se ka ni kɛlɛ ni dɔ min ni kɛlɛ i tɛ se k'a labato
fini ne kele ibe ala batu itubila chugo minan kile tam bana kaban sungalo banao nyata ko ayaman ma'dudat kile dama man abana wallah ajate mine kile tam bana kaban ibe semeni wara be sel wati ama so kile mugan bana kaban absela lamba wati ma sungalo do be jurumu yafali sungalo be kan horo yani sungalo be ala be hina de madonna sungalo be don longo lo e ka to ala de la ka ile ka do hinen na mais comme loni tila ka fo ki bala loni tenela ka fo est-ce ala hinen na ko so sungalo bana mo nyimo mala dal fo kalo woro akase ka baton mine ngana nwe corona jigi 600 amete ale fo yoro be ya nga corona jiga jabila ka ba anu ya valider ka ba ala ka jabi ka ba en même temps amenya si jumuwa en même temps kaso loni tila kala ya mine o ya kele na mais est-ce que amina laba ibrahim na denja kabalo wa yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il okodi rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim urubana kunyuma kala okodi kala ka mine wi mo me drole nya ke na msella est-ce que amine là-bas abala de la bisra ana ya amine parce que muna est-ce que yire ma do là-bas est-ce que nga kala ko sone ba abu jorole la fukal woro ba soro lai kalu woro flana aba da la ka tingolo ira la o lo ko so lu ko équipe na la bateau la parce que muna o lu ka tan be di ala bateau le ma nganu ma se ka tan di ala bateau ma sungalo ban kono ari kana seller la ka wati fitini fle islama kay ko ke ya programme na de wakati ndobi mina siga kono comme sungalo le mina ala bato akono tafsiru beke ngani mase ko programme tire la atenye bien sungalo jumale ike ga solatu shama le ke la zala seli kofetende fuka klebe solatu ke shama ake abi jabi ake fuka klebe manu ko sigi misiri kono obesi ko nyashi koroma fu klebe bi jumalo wula fe nga ebe to ke baroni korofali ni ko la ake o ke ler to ire o leri nyala bato leri li iba ala bato akono li ala bato chogodi ko be problem me ron nai parce que domina fo na ala bato leri li na est ce kan kan ka sigi misili ko comme ala bato leri li amina fati bado be ka to ka safule ke ka sola to ke est ce kan ko keba ko nyumale ide nyumamba ide kan de aina sigi ambe bina ala wuli akai ide kan ko sobe na dinali hakilite est-ce que ame fengo min ke est-ce que ken ka keba ama nyina ngula folo na nga iko ba ken ka ke na muna ken ka ke dina man na ere mawo dina talaro dola le kasima est-ce que olu ya ketemba ni ya olu ma kete olu ya ketu ma ketemba bi lafia kana ke ka bo olu ya ketu ngo olu bosi ka ke o mais muno ma kete donc aya Allah subhanahu wa ta'ala batu aya tesiri ala batu la sungalo kono parce que sungalo banaka ba على كان دمه على كان نكون غيا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ذنب أخطئ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله louange à Allah après nous prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers parents, nous devons avoir la crainte de Dieu, nous devons adorer Dieu dans ce mois béni de Ramadan. Ce mois-là est déjà fini, c'est quelques jours seulement. Lorsque tu calcules, nous avons commencé, on est déjà à 10 jours de ce mois de Ramadan là. Donc c'est déjà fini. C'est en temps de partir. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as fait comme adoration? Est-ce que tu as mieux adoré Dieu dedans? Tu as lu beaucoup de Coran dedans? Est-ce que tu as fait beaucoup de zikr dedans? Tu dois essayer de regarder, est-ce que moi j'ai adoré Dieu? C'est en temps de finir. Est-ce que tu as lu beaucoup de Coran dedans? Il y a un problème. Nous, on ne sait même pas lire le Coran. Et ça, on ne voit pas ça en défaut. Je ne sais pas lire le Coran, ce n'est pas un défaut pour moi. Mais lorsque ce n'est pas écrit en français, c'est un défaut. Subhanallah. Oh, pourtant, le livre que tu as là, c'est ce livre que Dieu t'a donné, qui est le Coran. C'est ce que Dieu va te demander.
Mais toi, tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire le Coran et tu n'apprends pas. Ce n'est pas ton problème. C'est très dangereux. Aujourd'hui, combien de personnes ne savent même pas lire Fatiha? Tu vas lui dire, lisez beaucoup de Coran dans le mois de Ramadan, il ne sait même pas lire le Coran. Il va dire comment? C'est pourquoi quand l'autre lui dit que ça est mieux que le Coran, il prend ça rapidement parce qu'il ne peut pas lire le Coran. Et il ne veut pas apprendre. C'est le meilleur livre. C'est ce que tu dois apprendre. Si tu ne sais pas lire le Coran, c'est une honte pour toi. Parce que tu ne sais pas lire le Coran, c'est une honte pour toi. Tu dois avoir honte. Mais aujourd'hui, nous, on ne sait pas lire le Coran. C'est même pas notre problème. Tu vas montrer à quelqu'un, ah, moi, je ne sais pas lire. Lui-même, il dit ça, puis il n'y a pas de problème, il est libre. Il doit avoir honte de dire, il ne doit pas dire, je ne sais pas lire le Coran. Maintenant, c'est quel livre que Dieu t'a donné? C'est quel livre Dieu va te demander? C'est le Coran. Il faut apprendre à lire. Il faut lire le Coran beaucoup dans Ramadan. Les bonnes personnes lisaient le Coran beaucoup dans Ramadan. Il y en a qui lisaient le Coran du début jusqu'à la fin, chaque 3 jours. Il y en a chaque semaine. Il y en a chaque 2 jours. Imam Shafi'i, il lisait ça 60 fois pendant Ramadan. Subhanallah. Mais et nous? Nous, on ne peut même pas lire même 3 pages, 4 pages. Non. Parce que moi-même, je ne sais pas lire. Comment je vais lire ça? Ce n'est pas obligé de mémoriser, non. Mais savoir lire, là, la manière que tu es en train d'apprendre à écrire en français, là, c'est comme ça que tu dois apprendre à lire le Coran. Parce que pourquoi? Il y a plusieurs mérites dedans. C'est le livre que Dieu t'a donné. Il faut mieux adorer Dieu dans le mois de Ramadan. Fais l'effort d'avoir le but de Ramadan, c'est quoi? D'avoir la crainte de Dieu. Au moment que le Ramadan va finir, toi tu n'as pas eu ce but-là. Non. Fais l'effort pour ça. Il faut adorer Dieu beaucoup. C'est pas pour dire qu'on doit prier vite pour aller à la maison. Non. La prière qu'on fait là, c'est pas obligatoire. Si tu sais que tu ne peux pas respecter la prière, laisse. Au moment qu'ils vont te blaguer, puis tu es content, on va prier vite. Non, pourquoi? Ramadan seulement, on va faire l'effort d'adorer, toi tu n'as pas fait vite. On fait vite pour aller faire quoi? Pour aller dormir ou pour aller manger. C'est pas un mois de dormir, c'est un mois d'adorer Dieu. Donc on doit mieux adorer Dieu dedans. C'est déjà fini. Il y a seulement quelques jours, un jeune. Toi tu peux t'arrêter pour regarder le ballon pendant 45 minutes, ça ne te gêne pas. Mais pourquoi tu ne peux pas t'arrêter à cause de Dieu pendant 1 heure? Pourquoi tu veux chercher à faire vite pour aller? Il faut faire effort dans Ramadan. Il faut mieux adorer Dieu. Dans Ramadan, là, toi, tu as pu arrêter tes péchés. Tu peux boire l'eau, c'est autorisé. Mais dans Ramadan, tu ne bois pas l'eau. Maintenant, pourquoi? Après Ramadan, tu es en train de désobéir Dieu. Pourquoi? Il faut te demander toi-même. Pourquoi dans Ramadan, moi, j'arrive à laisser ce qui est autorisé. On peut manger, c'est autorisé. On peut boire l'eau, c'est autorisé. Mais on a arrêté. On ne boit pas l'eau actuellement. Pourquoi on ne boit pas l'eau? Parce que Dieu a dit de ne pas boire pendant la journée. Dieu a dit de ne pas manger pendant la journée. C'est même Dieu qui a dit de ne pas le désobéir. Lorsque tu arrives à arrêter dans Ramadan, fais les efforts aussi. Fais beaucoup de doigts. Après Ramadan, tu n'as qu'à arrêter tes péchés. Sinon, Al-Qiyamah, Ramadan va devenir Dalil sur toi. Il va être preuve contre toi. Ah, tu as dit que tu ne peux pas arrêter de désobéir Dieu. Mais pourquoi pendant la journée de Ramadan, tu as arrêté de boire l'eau qui est autorisée là? Pourquoi après Ramadan, tu ne peux pas arrêter de chercher la copine au dehors? Pourquoi? Les jeunes, on doit avoir peur de Dieu. Nous, on doit adorer Dieu. Ce n'est pas les vieux là qui viennent. Les vieux même cherchent un coin où il peut durer, il peut mieux adorer Dieu. Mais toi, un jeune, tu cherches un coin où tu peux prier vite. Subhanallah. C'est maintenant que tu dois adorer. C'est maintenant que tu dois faire effort. Tu veux te marier, débrouille-toi pour te marier. C'est les choses qui sont interdites en islam. Dieu a interdit. Mais pendant la fête, seulement nous on va commencer à faire toutes ces choses-là. Nous on va commencer à aller dans les boîtes. Nous on va commencer à boire en même temps. Pendant la fête, on va commencer à mettre la musique. Oh pourtant on a arrêté pendant Ramadan. Si tu es autorisé là, il faut mettre ça pendant la journée, on va voir. Pourquoi la journée de Ramadan là, tu ne mets pas de musique, tout le monde n'a qu'à attendre? Pourquoi? On connaît la vérité mais on refuse. Parce que la journée de Ramadan, personne, tu ne vas pas voir un musulman, il va mettre musique, quand il va mettre son... Toi aussi dans Ramadan là. Ah, c'est dans Ramadan j'ai arrêté, oui c'est normal, alhamdulillah. Après Ramadan, il doit faire l'effort d'arrêter aussi. C'est pas Ramadan on adore, c'est Dieu on adore. Même Dieu là, il reste, il est là. Donc, chacun n'a qu'à faire effort d'arrêter ses péchés et de prier Dieu beaucoup. Il n'a qu'à l'aider à arrêter.
Il ne faut pas venir à la mosquée. Pourquoi on dit ce que toi tu veux? Non. Viens pour qu'on te dise ce qui n'est pas bon. Et tu fais doigt, Dieu va t'aider, Inch'Allah. Mais lorsque tu veux qu'on dise ce que tu veux là, nous, les jours de résolution là, on va s'accuser de... On va s'accuser. Donc c'est aujourd'hui, on doit te dire, et lorsqu'on te dit là, accepte. Ah, c'est le péché que moi j'ai fait, oui, j'accepte. Et j'ai pris Dieu, alhamdoulilah, Dieu va m'aider aussi, Inch'Allah, je vais arrêter. Mais quand on dit, toi tu te fâches, c'est la religion comme ça. Non, c'est pas comme ça la religion. Religion, c'est de se dire la vérité. C'est pas de te blaguer, on doit prier vite pour aller à la maison, puis tu es content. Non, c'est de te dire qu'on doit prier pour durer, on doit faire effort. Je ne dois pas te blaguer, on doit prier vite. Pourquoi? Pourquoi tu veux prier vite? Pourquoi? C'est un mois seulement. Il faut durer, tu peux faire toute la nuit, fais, c'est très bon. Tu ne peux pas faire un peu qu'on fait là. Il faut faire ça. Et va dans les coins où on lit le Coran. Pas dans les coins où on ne sait pas lire le Coran. Parce qu'il garde tout, les règles du Coran. Il ne sait pas lire le Coran. Et il veut faire prier aussi. Il garde tout, toi tu es derrière lui. Et pourtant tu sais qu'il y a des coins où on lit le Coran. Où on lit le Coran. Moi je ne sais pas lire le Coran, ce n'est pas une défaut. Alhamdulillah, moi je ne sais pas lire. Il faut apprendre. Il ne faut pas te moquer de ceux qui savent lire le Coran. Il ne faut pas te moquer de ceux qui lisent le Coran. Et toi qui le suis, tu es content. Il te blague et puis tu es content. Subhanallah. Donc on a fait les efforts d'adorer Dieu beaucoup dans Ramadan avant que ça finisse. Parce que c'est déjà fini. Il reste seulement quelques jours. 10 jours déjà fini dedans. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous insiste. Allah quand demain. Allah quand aslamaya sabati. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. اللهم أعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.